मच्छर तूने क्या बोला है वो रिकॉर्ड हो गया একটা শাড়িতে এই সে শাড়িতে আয় মানে চলবো আপনারা আসবে ওই নেতজন করে আएगा আইজন কই अरे अरे वो ढुको ढुक रे सब निकल निकल क्लिप ना निकल अरे तारा ए तिपाड़ पिच করে রাখ 1 2 3 করে রাখবো 1 1 2 3 ও ভাই একদম পারফেক্ট মানে এসব দেখাবে না ছবি তুলে দে ले ले এটা ये हमारा मुन्ना है बच्चा है मेरा गुरु बाबू चुप कर लाला আমাদের তরমুজ ठीक है भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं ठीक है बेदाना निकल जाना ऐसे ऐसा बना ये दिख रहा है क्या दिखा रहा है और तूल के दिखा फूल भी दे दे तूल हम फूल बगी ले 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 पड़े ले तो दरकार बस ये सब ब्लॉग में বালু আছে বিচুও আছে সব এক জায়গায় শুধু পারা নাই নাই কোলা ভালো হয়ে যায় ব্রাউনি এক এক তোদের জন্য আনা হইছে চোরে চোরে मेरा बैग ले कोई नहीं लिया मेरा बैग चोरी हो जाएगा आजा मेरे व्लॉग में बैग আছে আমার आजा मेरे व्लॉग में तू भी आजा हेलो राम राम ए अम्मी राम राम ए भाई इसको देखो ना फोटो का अच्छा तरीका है देख सकते हो गाइस ये कौन सा तरीका है फोटो वोटो खींचने का কি আছে শর্টকাট নাকি দেখুন হ্যাঁ বুঝতে পেরে গেছি থ্যাংক ইউ খুব পছন্দ হয়েছে বলবো কি করে আরে সাইকেল सर के दीदी এদিকে তাকা এ ভাই ए भाई नीचे वाला हाथটা ব্লগে দেবো কিন্তু আমি ধর না আমি একটু অমনি করবো দেখবি নিচে কে যা আর তার দিকে দেখ এটা এইভাবে যেতে হবে হ্যাঁ আমি মাঝখানে যদি আটকে দেই আমি মিলিটারি ভাবা দিবি ওকে জয় শ্রীরাম और इतना का देख और वीडियो करना और इतना কি হচ্ছে মজা হচ্ছে এ আমি ওখান দিয়ে করে চলে এলাম মেজর টোটো বাইরে বলে যাচ্ছি আমরা দেখো টোটো করে চলে যাও তুই আসলে এই খবর বল আসলে হাই কর রে হাই কর বল আচ্ছা কর সব আমরা সবাইকে নিয়ে ফোন মন নিয়ে চলে যাবে দেখবি
Yep. इधर इधर শ্যাম সুন্দর সত্যি একটু অফ ক্যামেরায় থাক না বানাচ্ছি সবসময় ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ব্লগ বানাচ্ছি আবার পাড়া তোর বাবা না